Bonsoir tout le monde. On est chaud. Amena madame ne. Bi vidéo be 1 million au kuma de kan 1 million 500 000 1 million walma 500 000 bi vidéo au de kan. Kuma en bi yoro mina Amadou Kati 24 beba don on doron sebedo. Donc kele sera yoro mina sera to chiema yoro de ma. Yebali fo. On sera au stade de là. Koka moko togo chien kolokan. Mais utara binyoro mi o make binyoro nyumai. Awere kapsani biche awene ni Amadou Kati 24 photo chamaye. Nama fama ko Marshal Zhukov. Oye aklege togo akoko togo de kadai ko kadala o darala. Donc ale de wula aye musokoroba do ye nako senena aye wele kan fo mogo ye ko ka deme do musokoroba ma. Donc o wele sen fait war chaman dira o be dira musokoroba ma ale ra ye war do ba kun ku di. Donc au kofé 1 million de dira 1 million min dira je crois ko karamogo ke dobe no Aruna Sangari o de wardi et puis wardira soit la bayaya Haidara dogoke no ye Tyson Haidara wardira Tyson dema. Donc a fora Tyson e kaka wa keme di kaka 1 million di katima katika wa kemeta katika ta wa keme doin ako di musoroma. Bon vidéo ketola kati erreur ke ka fo vidéo la ko 1 million de dira musokoroba klo fana dale o 1 million kan. C'est normal à essayer qu'à Wakeme do intayoro nyini peut-être pour elle à komajeya. Or atungangi miri ni ye here min sama wakati ni mina al nasro akotu majeya atumanga se ka son chogoshila ka video ke ni Amadou Djougouye. Pour vous dire Amadou ye mogomi il a l'habitude de venir chez moi. Mais abadon ali nanana taxi passer pour que gars dama c'est des problèmes. Nana moto la pour que ga sega essence songo dama c'est problème fika doya ka dama ka irala kina bekili mo minte son wal fin duma o te son nyaga minima jamais. Donc ko nana ni chogoya la war dile refolo war dira ka clé de madon ga sur vidéo ma parce que musoroba il paraît que musoroba denga do be autrement son vidéo ma. Donc au kononana Amadou Kati 24 yere Tyson wele akama ko Tyson est-ce que ntenga wa keme fara wa keme do nga kadi musokoroba ma. Tyson me commencer ça na la sonama ko est-ce que kataka wa keme do fara musokoroba nga wa keme nga 1 million kadi musokoroba ma. Bon mo do bora mo jugu do bora ka vidéo do tata ku bla choko sugu do la ka essayer ka mangutu che mo do be non te se ka jigi ulutala. N'était que du la ambeni jate erreur ni au boulot mais ku jantu yera là pour la prochaine fois parce que ani mo do kuma na sani na kuma vidéo là do ya ira ka foko ben iga be kuma ka ben iga tien de kan wa bebe flini kono tadi ambi do tage fli ben to babu nyuma na ko qui s'assemble se ressemble ami ku ye don sendo la o don sen mi no don sen sa no don senta mo minu sen karla don sen na o sen karbe da u kan. Je crois Baba Kamara Naga clan le clan des malhonnêtes. Gorobine Jahili. Facebook sans fait, au lieu de Kaleka et comme Morote Ben Togo Shila. Malion Mana Ben Togo Togo. Ubita Nyamando Taka Nanou Eko, Nyaman Blaga Moro Nene pour que Moro Kutasara. Faso Teseka Johnny Kainkan. Bego Kale Faso Jola, pressé le côté où. Ni mi faso jolaye ni mi yere tanyini na ye abebe ye ateme pressé le côté. Le Mali n'a pas besoin de ça. Mali mogo foite nyoron banini nyoron sama la. Mali mogo foite nyoron trotiena. Ni tara jamana do la ni deno biga réussi ni deno biga projet do entreprendre. To ba féliciter ubu aboloma demain. Uba soutenir. Ubu se ka soutenir tukamna. Mais Mali la no ni ka projet broda
mɔgɔw de bɛ na ka essayer k'i senkɔrɔma cɛ. Je crois Abdul Karim Haidara n'u b'a fɔ a ma ko Tyson, je crois a tulo bɛ n'a yan nɔ mais sani an ka se kuma yɔrɔ ma n bɛ nin vérifier fɔlɔ parce que ɲɛ tɛ je crois a datugulen oui. Ouais, je crois appel dayɛlɛlen don mais en attendant n b'a essayer ka nin vidéo in k'a la aw b'a lajɛ. Ni ye mun kɛ cɛw tatɔ la n teri u segitɔ u b'o ba wari min sidi ko miliyɔn kelen dira ko miliyɔn kelen dira ko miliyɔn kelen dira. Bon, aw yɛrɛ ye nin ye sisan nɔ ka t'i ka 1 million ko kuma bɛ yen mun bɛ Elhaji photo ta ka bila o la association Kaoral président Elhaji Touré mun b'o photo ta k'o bila o ko sen na nin b'a yira k'a fɔ ko nin ko ninnu tɛ ko jɛlen ye quoi mun bɛ Elhaji photo ta ka bila nin sen na vous savez dans ce pays là il faut que les gens commencent à s'ouvrir les yeux. Mɔgɔ min ye nin vidéo in kɛ n dɔgɔnin don aw ka hakɛ to ne b'a yɔrɔ jugu tɔgɔ fɔ a ye k'a yira la ko n tɛ siran ɲɛ hali fitinin mais an b'ale ta filɛ erreur ye quoi parce que mɔgɔ lankolon a ye mɔgɔ lankolon minnu ka vidéo ta an b'ale ta filɛ fili ye parce que n b'a dɔn mɔgɔ min don a bɛ se ka kɛ a filila jogo wɛrɛ bɛ se ka k'a la n tɛ min kalama mais a bɛ se ka kɛ nin na a filila mais nin ka kɛ a fɔlɔ ni a laban ye aw mana mɔgɔninfin jɔlen ye mɔgɔ min kɔfɛ a y'a bila o kunna k'a tigi tɛ a taar'i jɔ min kɔfɛ o don kati ye denmisɛnnin min a tɛ se ka kojugu kɛ anw cɛla cogo si la n y'a fɔ yan ka tɛmɛ a kɛra Madu ye a kɛra Amadu Kati 24 a kɛra denmisɛnnin wɛrɛ ye n b'a bɛɛ soutenir mais n t'a si garanti c'est des adultes n'u ye kojugu kɛ u bɛ ɲangati n'a ye mais ni kojugu y'u sɔrɔ an b'u soutenir siga foyi t'o la je crois maintenant Abdul Karim Haidara Tyson bɛ yan a b'a ka témoignage kɛ parce que a kɛra ale ɲɛna ne tɛ Haruna dɔn je l'ai jamais vu mais ni mɔgɔ bɛ min bɛ Haruna Sangare dɔn k'a wele a ka numéro la k'a ɲininka a ye wari nin di a ko Kati ta ye joli ye musokɔrɔba ta ye joli ye ko dɔw nana ka bɔ Espagne u taara u yɛrɛ bila ko la n b'a dɔn nin bɛɛ la malakolo minnu bɛ yen ko Mali danbe en marche o mɔgɔw de kelen bɛ ka u yɛrɛ bila nin ko kɔfɛ mais aw yɛrɛ k'a lajɛ dɔrɔn jɛkulu mun mɛn mɔgɔ ɲɛnama kelen t'a kɔnɔ jɛkulu mun mɛn mɔgɔ ɲɛnama kelen t'a kɔnɔ mɔgɔ kelen t'a kɔnɔ i bɛ se k'a fɔ ko i b'i ka ko ɲɛnama kalifa mɔgɔ min na Tyson n'a sɔrɔ i bɛ yan nɔ i bɛ se ka ok a filɛ i tun bɛ se ka essayer k'an wele peut-être n tun bɛ se k'a ta demande ka ca yan mais ɲɛ t'i ka demande na Tyson ala ni caméra nin b'i ka yɔrɔ la i bɛ n wele pour que n ka se ka demande ta Tyson, n'a sɔrɔ i tulo bɛ n na i bɛ se k'an wele pour que n ka se ka demande ta je vois Ciwara Danbɛtigi Nabu Mariam Diop n bɛ nalen n bɛ bɛɛ ta n'Ala sɔnna ma Kaja Fune ouais Jara ok y a aucun problème barma mais l'invité principal n'o ye Tyson ye je veux essayer de l'avoir n tɛ ka se k'a sɔrɔ
Tyson la jeni sera kan wele on va continuer jona on a nim blanc. J'arrive pas. OK, maintenant ça vient. Oh, c'est compliqué encore. Tyson, il appelle-moi et c'est bien, on l'a mis les gars, comme il est donné, c'est bien, où il en a sans faire. Tyson, appelle Tara, je crois qu'il décrocher. Tyson, ni Clovena, appelle Tara. Oh, ça vient pas. Il y avait demande chamamba de la Tyson, mais il y a demande. Et ça, c'est bizarre. Krokas Dumia. On est là, hein. Bon, si on n'arrive pas, je crois qu'on va continuer. Je ne sais pas comment on doit faire. Quand la demande est déjà partie. Tyson, il y a demande blague à Tatouguni. Je ne sais pas ni bien ou ni tien. Je vais essayer de l'avoir encore. Mais ça ne tient. Il y a tellement de demandes là. Ok. Si on n'arrive pas à le joindre, même Roberta. Mais tout comme fait, ni Amataison sera, on va essayer de jouer son vocal. Et vocal mais qui est enregistré Chima. Cela même peut suffire. Mais nous avons d'essayer d'intervenir dans la vidéo. Ni kuma be yɔrɔ min bolo dɔrɔn o bɛ ka essayer ka Amadu Kati 24 tɔgɔ tiɲɛni min kɛ o de tɛna se ka ɲɛnabɔ yan ni tiɲɛ b'a bolo ka fɔ a kan a bɛ na n'o tiɲɛ ye nkalon in tɛ ɲɛnabɔ yan nɔ Tyson ye vocal min kɛ n bɛ o vocal k'a la aw b'a lamɛn et ça c'est intéressant. Une minute. Mika a raccordé fin de la voix. Voilà.
Ok, ay Tyson nga vocal la mere. Tyson est enregistrement Michael. L'enregistrement que Tyson a fait là. A flani. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Abal makere mangando anaudinge Abdul Karim Haidara ni chamendo Tyson ni. Amina bokani vogali nge kata information ka ninga kiloya dodi mugoma. Kiloya ni nyami mala. Oyo jume kiloya ni talike ambal make ka amuye amaru charata ori ni mugoba lokati 24 la. Donc mamina ambal make kati 24 atara katara msoroba dobe no atara filme zoroba ni mala na senela atara taka a filme ka ira ka fo sekene zoroba ni anga demo. Donc ayo fok manamina ayo wele da ban mangawe ambal make Sheikh Haruna Sangare wele kaime. Donc ayo wele akoma abefe ni mena ni katika na nonfe sabu kai fendo ya befe ka ademe. Donc ansele Haruna Sangare fi ado ni kati 24 ani mbal make Musa Baya ani neve tumanimba antara nonfe Haruna fi Haruna ye million ngelen jia boka di ako million ngelen flene Tyson amene ika di katima kala kati resile nyana ika di katima katika wake meta aka wake meti musorobam. Donc okele ne wari minero minanya do katima. Ok, Tyson il faut attendre. Okuma ana na kaboy kofe katina na video ke kai aka foko million ngelen dira. Bon nere ko ni ya ye million ngelen dira akela ne kono mo katitara million ngelen di musorobama. Donc nere ma foi fone ko into tolati. Mais cosa precisa ne nana ye ka fo ko musorobama wale ma million ngelen so ategala. Bon ne nana kati wele mo kati mo ne kumono Haruna ye million ngelen di e wa kema musorobama wa kema. Mais ne aye e million ngelen fo ki o di musorobama akela ne kono mo million ngelen e abere di musorobama. Kati ko no kale wa kema di musorobama mais ale afo musorobama ere ko million ngelen de tout. Pour que kasika ko ya no boya kasika mangela ka ma yakubaya mo mo mango ko do fara maka kale adabu kama bo o ye demsena ya so amu o yoro ya keto ni malion fe me ka fo ko ni kaye arnaki de ke walma aya se kan so ba ka wardu amoke nere o seria wa sero bian no mun men o seria sabu ni mo muntara mbal market me Musa Baya le na a seria ni ka no ko fo na me ndenge internet me tumanimba abuno fana ka seria la me sabu antara million ngelen on tira o kati wa keme zoroba wa keme me kati ya fo million ngelen ale o kede ni ani na kofe ni manga yule akoma nya kede wala sa kaseka ko nya na mboya bon no de do o ya fa sila ni mo fe aninga mo la famu ko rodilla so mo bashi wara fuiti information di don ko no ka dam ko ko ka assalamu alaikum wa rahmatullahi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Ok, Tyson, merci. Mais ni be un appel lancé tout ni ma se ka soro ni appel la mi wele directement. Mi wele directement avec un numéro quand. Ok, il ira bien. Donc ça tombe bien. Abdul Karim Haidara Tyson, bonsoir. Ikumagan tega bo folon. Ega son da tugule ne be soro wa mumbe. E bɛ se ka relancer tuguni an b'i wele ka kuma ta n bɛ ka appel lancer tuguni on verra. Invitation bila ka na. Tyson invitation blagana. Appel invitation blagana. Namase qui sera mis le téléphone là directement. Pour que on ait une bande. Tyson, on attend. Dans peu de temps, namase qui sera mais appel lancé tout guni. Mis le directement téléphone là. Bon, moi, je vais message ici. Je suis désolé. Hein.
Malheureusement, n'est qu'à téléphone c'est venu à donc je peux pas voir qui dit quoi. Ayo famia mo me mega min fo nyeto la nta do mo mi rabi ga min fo min sebe ni klara me soro gulay e boaga wululu ay aw free de mi mene dabal bange ay commentaire ulay dron mo mi ba fo ko vivi be ga ko ngolo ketu ko laje ni nunu de be ga soutenir quand même be ga fouti wallahi il est fouti carte ni naté mo mi numbolo ou te votugo kalama ou tu fouilles de kalama fouille d'engele. Donc on va essayer de parler directement avec Tyson. Tyson apparemment il m'a fait un lancer tout guni. Donc mi les gars téléphone là directement mimbe un bon nyefo. Voilà. Avec madame là, ne parlez pas. Il faut écouter. Aïe la main. Alors, Tyson, mais direct là. Oui. Donc, combien Amasega demande il se comment? Voilà, ko kera cogo mina kati ye warla soro cogo mina afora ko warake min gadi kati ma warake min gadi musoro pour que mo ka se ka la famille doni. Awo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ame Allah jabara bela jelen fo comme réseau ma seka so nga nyara bo donc ambe information di mo ka seka famille ke koina sabu kati 24 mamina atara musokoroba filmé ka pla Facebook ka mbalma ke seka aruna sangare akilenga ye ko kati be ka demeni ne musokoroba ni ayo ngule ako abe fenga na fi ni kati kana no fe. Donc là, on a fait des méthodes sur la Facebook. Donc, les Katola, les Kati, les Korazabe, Moussa Baya, les Neve Tumanimba, Ado Amonani, Antara Arunafi. Donc, Antale Arunafi, Arunaye, million Gelembo, Ayat Nema. À côté de million Gelem Flemme, Amine, Ika million Gelem Katima. Katika wake neta aka wake neti ayem sorba mi filime na beka teme na aka wake netoma bo an lenga boy kofe nere nana ye ka fo kati video ke ka pla Facebook ka ko million ngene ne tira ko ka dim sorba ma bo nere man ni malka ko la to no ko a woni kati sara ka ja ka wake na ko ka dim sorba ma ngai ko ni mange bo si ça me ça na Facebook ka o ka fogo sorba ko kama million ngene soro akagala done kati wole no ko kati mo upmana ema million ngene ndim sorba ma ako ai ne aga wake ne dama aruna wake ne ma ne ota no ne million ngene ngo for the tron ka se ka ku yanga bunya ka ko ke ko bae bonne ko ama ngo temtena ai soro ngo sabu ni jugu ni soro se ka kele aba fo ki arna ke ka soro ma arna ke odola amara angane boka ni nyafo mo ka se ka fam anke shere jugu sere ke fo ka ansa domina wana soro la ne kati kunye akede ka fo ka kunye wa kene akunya nyagami olma kunye soro ba ka wari nyagami che folo me no boka fo tiende kati yen ke amanya amara o che kunye mbuke nani ayi anto ke min kera ama foti o de ala o de minafe donc tiens fo amna di yere kunga o de la anye ba la kuma de kata to ni na ni jo anya foli ke mo ka famu donc ni mi afamu odo ni ma famu fene odo na anwoni mi ngoni ni aruna ko de la ne re palma muno min kara o de ko de la bonnen na kuma fo mi make wit kena
donc o de la an y'a ko ye tan ne wa ko kɛra tan ne kati ta ye 100 ye musokɔrɔba ta ye 100 ye donc kati yɛrɛ kuma mun fɔ sa o kɔni denmisɛnniya y'a sɔrɔ a taara o kumaw fɔ donc o de ye kuma y'a mara. Ok Tyson. Voilà. Kuma mɛnna faamuyali sɔrɔla kow la. Awɔ. Bon nin ko in kun yɛrɛ tɛ ko pour que ka kuma ten dɔrɔn nin ko in kun ye min ye mɔgɔ minnu ka baara ye nin ye k'a yira ko u tɛ foyi la nkalontigɛ ni mɔgɔw mankutu tiɲɛ kɔ. Bon an b'i fo k'i wale ɲuman dɔn. Vraiment Amara diyara n ye. N bɛ kuma laban kɛ min ye dɔrɔn. A kun man di n ye yɛrɛ Amara k'a fɔ ko n bɛna nin kuma yɛrɛ ɲɛfɔ parce que n y'a ɲɛfɔ Kati ye n ko Kati ne ye ko sugu nan'i kun kan i b'a to yen Ala yɛrɛ bɛ ka kɛlɛ kɛ quoi. Mais tuma dɔ fɛnɛ la Ala yɛrɛ bɛ tila ka jaabi kɛ tuma dɔw la Ala bɛ ko dɔw to yen a bɛ taa mais tuma dɔw ni ko dɔw kɛra Ala yɛrɛ fɛnɛ jaabi kɛ kuranɛ kɔnɔ ka se ka mɔgɔw la faamu ko min bɛ yen mɔgɔw k'a dɔn min bɛ yen quoi. Parce que n'an ma kuma nin na foyi tɛ dugukolo kan min bɛ se ka Kati lajɛya k'a ɲɛfɔ k'a fɔ ko 100 in y'a ta ye 100 ye musokɔrɔba ta ye foyi tun tɛ se k'a lajɛya fo an ka bɔ an ka kuma. O de la nin ye ne ka témoignage ye ni mɔgɔw ma sɔn minnu ma sɔn halisa u bɛ se ka n wele walima u ka Haruna yɛrɛ wele Haruna yɛrɛ b'a témoignage k'u ye k'a yira k'a fɔ 100 ale y'o di Kati ma ale ye 100 ko k'o di musokɔrɔba ma. Donc n balimakɛ fɛnɛ bɛ yen nɔ min dalen don choix la ka Musa Baya a ko o fɛnɛ ale fɛnɛ bɛ se ka témoignage kɛ k'a yira k'a fɔ ko 100 de dira Kati ma ka 100 di musokɔrɔba ma. O kɔfɛ ne bɛ fɛnɛ tun bɛ yen o fɛnɛ bɛ se ka témoignage kɛ. Donc silamɛya yɛrɛ la témoignage an sera mɔgɔ naani ma kɔni o y'a tɛmɛnen y'a dan kan quoi. Voilà silamɛya yɛrɛ bɛ Kati yɛrɛ jɛya fɔlɔ parce que témoignage mɔgɔ naani bɛɛ ka témoignage kɛ k'a fɔ ko kɛra tan vraiment a tɛ tɛmɛ o kan quoi. O de la Amara e Kati i dɔgɔnin ye denmisɛnnin don i bɛ kuma a fɛ n'a fɔra ka kow kɛ dɔrɔn ko minnu bɛ yen n'a bɛ se k'a bi piège la i bɛ kuma a fɛ a k'olu ko a ka olu dabila parce que nin ye denmisɛnninya de ye dɔrɔn a ye kuma fɔ ka se ka ko yanga mais o tun tɛ ale tun y'a fɔ dɔrɔn ne ta ye 100 musokɔrɔba ta ye 100 o tun y'a bannen. Tumani y'a sɛbɛn sisan ko il est témoin. Ouais Tumani il est témoin parce que a don ale yɛrɛ de mobili boli naani ka taa. A bɛ n kɛrɛfɛ yan Tumani yɛrɛ bɛ n kɛrɛfɛ yan n bɛ se ka téléphone d'a ma fɛnɛ a yɛrɛ bɛ kuma. Ok i bɛ se ka téléphone d'a ma o kuma. Ok. Salam alaikum. Alaikum salam Tumani ça va? Ça va bien. Somɔgɔw. Tɔɔrɔ sugu la. Bon an bɛ Kati ko kuma de la. Oui. Ko wari dira ma donc 1 million dira ma k'a ka 100 di musokɔrɔba ma a yɛrɛ ka 100 ta donc comme a y'a fɔ vidéo la ko wari ye 100 ye wari ye 1 million ye donc o ma bɛn musokɔrɔba yɛrɛ ma fɔlɔ mais mɔgɔ jugu nana don o ko senkɔrɔ k'a essayer k'u bɛ petinin tɔgɔ tiɲɛ ka mɔgɔ tiɲɛ o wariko la donc mɔgɔ fɔlɔw y'a bila u y'a cari mɔgɔ wɛrɛw nana ta k'a essayer ka vidéo bɔ fan bɛɛ fɛ pour que ka petinin tɔgɔ tiɲɛ. Effectivement. Ouais donc an bɛ fɛ ka i bɛ min dɔn a la i ka dɔɔni f'an ye o kan. Ouais depuis ko in ɲɛna ne yɛrɛ bɛ ka ko in si i n'a fɔ n bɛnkɛ bɔra k'a fɔ an ye cogo min na Abdul Karim Tyson Haruna ye 1,000,000 de di a ko Abdul Karim 1,000,000 filɛ i bɛ a di Kati ma a bɛ 100 di musokɔrɔba ma a yɛrɛ ta ye 100. I y'a faamu. Donc a ko 1,000,000 minɛ i b'a di Kati ma a bɛ 100 di musokɔrɔba ma a yɛrɛ ta ye 100. Bon kɔsan fɛ an nana ye Kati ye weleli kɛ k'a fɔ ko a y'a fɔ musokɔrɔba ye pour que ka ko y'an ka bonya k'u bɛn'a kan k'a ko Haruna ye 1,000,000 di quoi k'ale b'o fɔ vidéo la. Hakɛto da dɛ hakɛto mɔgɔ minnu bɛ k'a sɛbɛn ko vive karisa ni mɔgɔ min ye mɔgɔ wɛrɛ tɔgɔ fɔ tuguni ko vive n b'a tigi bloqué ni mɔgɔ min ye nɛni kɛ tuguni n b'a tigi bloqué donc vidéo tɔ bɛ k'a tigi kɔfɛ. Ok Tumani excuse an tulo b'i la. Voilà Kati yɛrɛ bɔra o yɔrɔ in de fɔ sisan quoi. Parce que nin yɔrɔ in na a b'a yɛrɛ ko denmisɛnninya de ye Kati sɔrɔ a yɔrɔ la quoi. Kati tun bɛ fɛ ka ko yanga de bonya bon vraiment a kɛra nin y'a bolo ne kɔni bolo erreur bɛ Kati sɔrɔ o kɛra 1,000,000 fɔli de ye quoi.
ni ɲɔgɔnna bɛ se ka bɛɛ sɔrɔ quoi mais 100 de dira ko a di musokɔrɔba ma Kati yɛrɛ ta ye 100 quoi ne b'o seereya fo lahara n'a sɔrɔ n bɛ ka nkalon de tigɛ Ala k'an su fɔlɔ bɛɛ jahanama ma. Ok. I y'a faamuya. Hali ni nana ni kuranɛ san ne bɛ n bolo d'a kan bilahi a kɛra ten tɔ de n'a ma kɛ kuranɛ kana tun n'a yɔrɔ la. Non, ne kɔni dalen b'a la ne bɛ Kati dɔn tumani ne bɛ Kati dɔn denmisɛnnin min ye n b'a dɔn a ka wariko man bon ka se nin bɛɛ ma ko fo ka taa fɔ k'a bɛ taa mɔgɔ ka wari ɲagami. Bon Kati ninnu o m'a fɔ ne fɔlɔ ye nin daminɛ dɛ mɔgɔ ka nin kɛ ka dɛmɛ dɔ mɔgɔ ma Facebook sanfɛ a ka san ka sɔrɔ a fɔlɔ la ne na. O sɔrɔla min fɛ cɛkɔrɔba bɛ wotoro poussé ne ye cɛkɔrɔba a bɛ ka wotoro poussé n y'a photo ta n y'a bila Facebook sanfɛ. Ka mɔgɔ Mali kura page Mali kura ɲanama in dɛ gouvernement ka Mali kura tɛ Mali kura page mɔgɔw ye ne dɛmɛ. N y'a faamu. Voilà o yɔrɔ bɛɛ la jama dɔ sɔrɔla min ye wari caman dira a tigi ma alhamdulilayi hali sa a b'o lafiya kɔnɔ. Awɔ. Ouais. Okay. Donc ne kɔni bɛ mun f'i ye Kati daba jɛlen don na Kati mun kɛ denmisɛnninya dɔrɔn de y'a sɔrɔ bon pour que mɔgɔw k'a faamuya fɛnɛ Kati jɛlen don i ko nɔnɔ kɛnɛ quoi ko in ye o dɔrɔn de Kati jɛlen don bi a jɛlen don sini. Ok, il n'y a pas de problème. N y'a faamuya. Donc an bɛ continuer an bɛ dɔɔni da mɔgɔw tulo kan u ka se ka faamuyali dɔɔni kɛ. Kati tun bɛ fɛ ka ɲumanya de kɛ quoi a ka ɲumanya kɛra a bolo ko wɛrɛ ye quoi. Mɔgɔ min yɛrɛ tun bɛna ka 500 000 nin ta ka fara kan. Voilà. Kati ka ɲumanya de kɛra a bolo fɛn parce que mɔgɔw bɛ vie ni fɛnw de la Facebook kan u b'u profiter nin ko nin de la quoi. Non, u k'u kɔlɔsi n'u m'u kɔlɔsi u ka jagoya tɔgɔ ɲini o bɛ taa k'u bolo tɔgɔ tiɲɛ mɔgɔ tɛ tɔgɔ. Voilà n'a bɛ Kati ja san Kati tun bɛ se ka hali a ka 100 a miliyɔn 1 to a kun a tɛ video kɛ wa foyi tɛ bɔ a la fɛnɛ fɛn Kati tun bɛ se ka confirmation sɔrɔ armée fan fɛ k'a fɔ k'a fɔra armée ye quoi flagrant délit la k'a sɔrɔ a ma video kɛ a ma foyi kɛ wa Kati tun bɛ se ka ladiya o la quoi. Et puis aw ni 100 cɛ Kati tun ye wari caman de lase musokɔrɔba ma. Caman wala adamadenw farafin b'u yɛrɛ n t'a dɔn n b'a fɔ cogo min na farafin ka jugu trop e ma dɔn jamana ko kelen na an bɛ sɛgɛn en tant qu'an bɛ ta an bɛ sɛgɛn quoi ko in y'o dɔrɔn de quoi. Ok Tumani. Alhamdulilayi ne kɔni b'a dɔn nin ye Kati jalen quoi nin ye Kati jalen. Merci Tumani i bɛ n ka foli fɔ Tyson i bɛ n ka foli fɔ bɛɛ ye. Ala sɔnna a fo. Ala sɔnna a ma b'a mɛn. Ok. Donc vous avez entendu aw yɛrɛ ye nin mɛn nin ye témoignage fila ye. Bon n seginna ka na sisan. Dɛmɛ ni Facebook ka girin ka mɔgɔ ka numéro bila ne y'a kɛ cɛkɔrɔba ye ala barika la o ye ɲɛ sɔrɔ o wariko labana cogo min na bɛɛ y'a ye n ko n tɛ mɔgɔ si ka wari minɛ n bolo mais ala barika la o sen fɛ mɔgɔ o mɔgɔ ye wari di n'i y'a ta 100 a 98 walima 95 o bɛɛ ye ne yɛrɛ dɔnbagaw ye n'i bɛ dɛmɛ ɲini k'a kɛ mɔgɔ o mɔgɔ ye i dɔnbagaw de bɛ se ka i dɛmɛ ka o dɛmɛ ko sabati mɔgɔ minnu bɛ ka nalen ni faux profils ye ka manamanakan fɔ a ka manamanakan tɛ taa yɔrɔ la aw bɛ ka min fɔ mɔgɔ si t'a jate parce que vous n'avez aucune crédibilité nafa foyi t'aw la aw ka système dɔ la aw talen bɛ ka t'aw bila yɔrɔ la faux profil caman b'aw bolo o faux profil ninnu tɛ se ka mago ɲɛ yan koyi kuma o kuma mana ja a y'a fɔ ça va rien servir ici u y'a essayer ka Kati tɔgɔ tiɲɛ Kati ka tɔgɔ tiɲɛ ma bɔ u y'a essayer ka manamanakan fɔ k'a ye wari ɲagami ko kuma ma bɔ sisan min a kuma bɛ ka lajɛya ko u bɛ ka na ni 450 000 ko kuma de ye tuguni donc a bɔra 1 million a kɛra 450 000 ye aw bɛ aw tilen nin bɛɛ kɔ kuma ɲɛnama a bɛ bɔ aw da nin bɛɛ kɔ aw b'aw sigi ka wo ci k'aw sigi ka manamanakan fɔ aw b'a fɔ yɔrɔ jan aw ka wo ci tɛna se ka se mɔgɔ si ma ne bɔkun ye nin ye ka Kati lajɛya parce que nin kuma sugu ka ɲi mɔgɔ wɛrɛ da ka tɛmɛ ale yɛrɛ kan c'est un petit qu'on apprécie beaucoup ala barika la Kati ma dɛsɛ ka se k'a ka taa musokɔrɔba ka wari ɲagami mɔgɔ minnu kɛlen bɛ ka Kati lamini a kɛra Bamako ye a kɛra Mali kɔ kan Kati mago mana jɔ wari la a bɛ kɛlɛ min na n'a y'a ɲini u fɛ n'u ma se k'a d'a ma jiginna kan ka k'u la ni mɔgɔ ma se ka Kati mago ɲɛnabɔ mɔgɔ kan ka jigin Kati yɛrɛ la
o b'a yira k'a ma ɲuman kɛ mɔgɔ dɔw bɛ dɛmɛ na je crois min ye vidéo nin bila n y'a ka fɛn dɔ ye a bɛ ka taa k'a bɛ mɔgɔ minnu bɛ ɲamanton sanfɛ k'a b'u dɛmɛ i ka mɔgɔ dɛmɛ kɛ hakilila mɔgɔ wɛrɛ minnu bɛ min bɛ o dɛmɛ ɲɔgɔnna kɛ i kan ka a essayer ka i bolo d'u ma de ka yira ko aw bɛɛ bɛ lutte kelen na aw bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ mais aw kana fɔ k'a bɛ vidéo bɔ k'olu tigiw tɔgɔ tiɲɛ a ti Mali la avancer tɔgɔ tiɲɛ ɲɔgɔn ka dossier ko kuma manamanakan o ti foyi ɲɛ jamana ko la bɛɛ k'i yɛrɛ kɛ mɔgɔ ye bɛɛ k'i yɛrɛ kɛ den ɲanama ye bɛɛ k'i kun kilenna dɔn bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ ko hamina ko de b'ale la an bɛ don min na i komi bi est ce que nin manamana ko ninnu yɛrɛ kan ka kɛ jamana kɔnɔ wa tɔɔrɔ sugu bɛɛ b'aw kan i tɛ se ka bɔ Gawo ka se yan nɔ lafiya la ni rebelliw m'i lajɔ poste 7 poste 8 ɲɔgɔnna la i tɛ se ka bɔ yan ka taa Kayi n'i ka mobili ma tiɲɛ ye sira la walima ni i ma tɔɔrɔ ka ɲani i n'a fɔ i tun bɛ fali wotoro de la a b'aw ɲɛna ko lutte a bɛ fɔ lutte ye nin de ye ni manamana ko ninnu tɛ faso jɔ han minnu fana ka baara ye vidéo kɛ dɔrɔn ye ka pan ka politique kɛ Facebook sanfɛ vidéo kɛ tɛ jamana jɔ vidéo kɛ tɛ fosi ɲɛnabɔ faso ka ɲɛta la foyi kelen vidéo kɛ tɛ se ka ɲɛnabɔ an bɛ don min na komi bi pouvoir dɛsɛra i bɛ ka dɛsɛra solution t'a bolo kelen bɛ ka taa den lankolonw ta k'u kɛ jago activiste ye ka possibilité d'u ma ka vidéo kɛ ka to k'a bila Facebook kan mais nafa t'a si la ça n'a aucune importance parce que mɔgɔ minnu b'u ɲɛma solution t'a la k'an bɛ bouger an tɛ décourager an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲina n'i y'u kɛ fara ye an b'u cɛ ci ka tɛmɛ fɛn min ye faso jɔko ye an tɛ reculer on va jamais reculer n bɛ vidéo bila yan nɔ comme a bɛ ka janya dɔw tun ko ne k'u wele bon weleli yɛrɛ ka gɛlɛn je m'excuse pour cela mais on continue impoli minnu ye nɛnini kɛ ni n ye vidéo in bila n bɛ segin ka don a kɔnɔ aw bɛna dɔn min ye min ye donc ala ka su hɛrɛ d'an ma ala ka hɛrɛ k'an bɛɛ ye